माय गॉड अरे गाइस देखि परबे ओनली आटा याडे ओ भाई चलो तो की करना किस मुह देखि कि तो अपन माने डर जीवे गाइस केते भाव छ हे गाइस तुम केम छे तो मु भी बहुत भलो रही तो आज वीडियो तो आपण माने हे खुदाड़ देखि जानि परसिबे ओ टॉपिक रो वीडियोटा हबो आउ सेटा होसी हम मूसा ताड़ी तो जीवा है ना देखिए सेठी ताड़ू जंती आइ सेठी गाइस आमे पहुंची जाचे मूसा ताड़ीबा को एठी ताड़ू जंती फाइनली आमे पहुंची जाचे खुदाड़ देखु जंती आपण खुदाड़ तो देखिबा केटा मूसा मारुचे आमे तो एटा आम बिलो ही एठी देखि पारजंती तो फाइनली देखि पारजंती एठी चलची हमर संघर भाई ताड़ुचंती है ना केटा मिलुची केटा नहीं देखिबे फाइनली गाइस तो एमती हमर गुटे छुआटा अछि देखि पारजंती स्कूल जाइछ कि नहीं हैं आज छुट्टी किसो छुट्टी बे आज हेबे की छुट्टी हैं छुट्टी ओड़ा दिया जाछ ना नहीं हैं ना दिया जाओ नहीं ना ये देखो भाई बुधवार और शनिवार दिए जाओ बुधवार और शनिवार ओ कोई दे अब लाइक करते कोई दे लाइक करते कोई फाइनल गाइस आपण माने देखि पारिबे कते गुडा हमर धान नै जायछि एडी तो एटा लास्ट कोना होछि केते दीटा ना केटा कोना जायछि सियाडे गुटे याडे गुटे जायछि आपण माने देखि पारिबे आ गाइस फाइनली एठी देखबा चंती केते गुडा धान नैछि हम धान गुडा आ एठी बैग रो माने रखि चंती धान गुडा केते गुडा देखि पारिबे तो एगुडा ताड़ा चलछि लास्ट कोनाटा गाइस ए देखि पारजंती तो एठी मिली पारे न मिली पारे मु कहि परिबेनी तो फाइनली गाइस आपण माने एठी देखि पारबे जे तांकर बसा मूसा बसा ना कोन कोनती गाइस एठी देखि पारबे केते गुडा हमर धान गुडा अछि खाली आउ एठी तार मूसार होम रूम ना किसो कोनती एठी तांकर रहंती तो फाइनली गाइस एठी हम मिल जायछि मूसाटा आपण माने देखि पारबे बहुत खुशी रहै छै हमने तो पर ए गाइस एठी रुओ खाली टिके रुओ एठी देख तो देखि पारबे ना मूसा बारी गाइस फाइनली ना मूसा बारी कोड गेला से भीतर को पहुंचाइ छी बोले एठी बाहरी थिला ठीक मुरो देखै दिला गाइस आपण माने एठी देखि पारबे हां रुको आउट ए बाहरी जुआ छी खाली टिके हां दे करा तो काया मामा तो फाइनली गाइस एठी आउट के है देखो से धान गुडा होलो छी से मुझे क्या से मारे गोटे আছে हां गाइस एठी देखि पारबे ताव हाय ए तार ओ माय गॉड अरे ओ माय गॉड आपण माने देखि पारबे एटा गोटे थिला अबे आलो ना तो फाइनली गाइस गोटे शॉट रे यहाँ मरी जायछि देखि पारबे तो एठी देखन तो छुआ माने जिसे भले ही गेम ना आता हो ए गाइस मैदान में उतरा फाइनली एटा मिल जायछि हमर तो खलबली मचा देगा फाइनली गाइस हमर गुटे मिल जायछि मूसा आपण माने देखि पारबे एटा तो फाइनली गाइस एठी सरी जायछि मूसा ताड़ा तो एठी गोटे पाइले आउ आपण माने जेठी भी मूसा ताड़ा जाउछंती ना एमती एटा साइज करबे बुझी पारछ ना तो एमती साइज करके जिबे काहे कि ना जहार बिलो से भी कहबो जदी मूसा हमर बिलर ताड़िलो लास्ट रे माने साइज कलो नै आओ से कहूँ आपन को
ସାଇଜ୍ କରିକି ଯିବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଗାଇସ୍। फाइनली गाइस आ गोटे लोकेशन को आसी जाए आपण मैंने देखेबी ये बहुत सारा अच्छा बोधे सेमती लगुच तो आपने देखिपारे। तो फाइनली गाइस आम ये ना चलो ये साइड भी अच्छी ये नुआ नुआ देखा जाऊँगी गाइस देखिपारे नुआ नुआ देखा जागुड़ार। और फाइनली आम ताड़िले लास्ट में देखा केटा मिलूँ कि ना। तो हो ठीक अच्छे गाइस फाइनली गाइस आरंभ हो जाए बहुत बड़ हिड़टा एना आम छत करदे छत कर लास्ट साइज करवा बुझीपार। तो एमती चली काम तो देखिपारे। हो ठीक अच्छे आम भी कंटिन्यू जारी रखा। फाइनली गाइस एत बड़ हिड़ कटा सरी जाए देखिपार आपण मैंने ये सरी जाती अच्छी यही भितर गोटे ये बाहरुला ये मझीर। तो देखा केते बड़टा बाहर मूसा हाँ ए गाइस गाइस ये ना बाहर फाइनली गाइस ये अच्छी ये भितर तो फाइनल देखिपारे ये बाहर ना बाहर मूसाटा बाहरी ता मुंडटा देखी गाइस आपण मैंने देखिपारे। तोड़ हाँ गाइस गाइस सियाड़े भी सियाड़े ओ माय गॉड रो 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 खाली टिके रो सेटा सेटा धरो आगो एठी एठी गाइस एठी गोटे अछि एठी याडे गोटे अछि याडे गोटे देख देखि परबे हेटा हेटा गाइस ओ माय गॉड छुटी हेटा या नोडे ना गोटे आ गोटे अछि गाइस आरी फाइनली गाइस बहुत मजा लागुछि ना हेटा गोटे सेडे दौड़छि। फाइनली एटा गोटे गाइस छुआटा नहीं गला आ गोटे एठी आरी अछंती फाइनली गाइस आरी एठी अछंती आ एटा एटा गोटे देखि परिबे एठी अछि हाइटा हाइटा इना धरिछि हमर शंकर भाई ओ माय गॉड एटा देखि परिबे मरि गला टेम्पो एठी ना कम देखा पारे एटा देखो गाइस मरि जाउछि। तो एठी आ गोटे अछि एटा गोटे गाइस बहुत गुडा एठी अछंती आरी ए गाइस देखि पारजंती आपण माने आरी अछि एटा एटा बारी गला ओ माय गॉड खाना भुगर पसी जाछि ओ माय गॉड हे किस होजंती गाइस आपण माने देखि पारे ओ माय गॉड एट किस ओ किछ न एटा माटीटा बुझि पारछ ना मो डरी जाउछि बहुत गुडा। ओ ठीक अछि फाइनली तला दिने बे एगुडा नै जाउ छ माने एगुडा नै जाउ देखो बे नडा उल्टा बोलो ना अपन फाइनली गाइस एटा गोटे देखा देखा तो बड़ो काय बे देखिबार ओ माय गॉड एटा गोटे आपण माने देखिबे देखिबे रो 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 ओ माय गॉड खत्म हो जाछि आरी एठी अछंती एगुडा सब छुआ गुडा गाइस आपण माने देखि पारबे केते गुडा छुआ थिले छुआगा देखिपारे ना एटा बड़टा अछि सबुठ बड़ सब धरी सारले ओ माय गॉड हेटा तालांज देखिपारे ओ माय गॉड गाइस गाइस देखिपारे ओनली एटा ओ माय गॉड अबे तो फाइनली गाइस एठी देखि पारे सरी जाय काम आ जेमति थिला सेमति कर दे छै हमें ए आ केते गुडा मुसा देखन तू वर्तमान 11टा एठी देखि पारे बहुत गुडा हे जाय छै हमर ए देखि पारे एटा बोटा एठी थिला ए मझिरो थिला। तो फाइनली गाइस एना आ गुटे लोकेशन को जिवा सेठी देखिबा केटा सेठी मे तो ब्लॉग रे कंटिन्यू रहंतु।
ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମୂଷା ଧରିଲ ବେ ଏଇଟା ଟେକି ପାରୁଛୁ ନା ସେଇଟା ଆସ ଆସ A few moments later. ଆମ ହିଡ଼ରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମୂଷାର ଗାତ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇନା ଖୋଜୁଛେ ହାଇ ସାଇଡ୍ ଥିଲେ ହାଇ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ହାଇ ସାଇଡ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଏଇନା ବହୁତ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିପାଇଛି এটা পুରୁଣା ଗାତ ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ପୁରୁଣା ଗାତ ଏଟା ହେଇଥିବ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ତାଡ଼ିବାନି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଛେ ବହୁତ ବୁଝିଲେ ପାଇଲେନି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇଛେ ଦେଖି ଏଠି ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସିଆଡ଼ର ଆହୁରି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଠି କେତେଟା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହନ୍ତୁ ଏନା ଚାଲ ତାଡ଼ିବା ଏନା ସମୟ ବେଶୀ କମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଏନା ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ମୂଷା ମାନେ ଧରୁଛି ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଏଟା ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣା ମାତ୍ର ଅଛି ଏଠି ତାଡ଼ା ଚାଲିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛନ୍ତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୂଷା ଖାଇବା ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଣା ମାତ୍ର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କଣାଟା ଏଠାରୁ ମାରିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗାଇସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ହିଡ଼ ମାନେ ଚିରିଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ବି ମୂଷା ମିଳିଲେନି ହାଇ ସେଠିରୁ ଏଠି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋଟେ ବି ମିଳିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବା ସେଠି କିସ ହେଉଛି ତ ଏଠି ତ ମିଳିଲାନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ଗାତ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଏମିତି ତ ଏତେ ବଡ଼ଟା ଏଟା ଉଠେଇବା ପୁରା ସେଠିରୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଏଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗାଇସ୍ ତାଡ଼ିବା କି ନାହିଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ମାଲ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ତାଡ଼ିବା କି ନାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛେ ବହୁତ ମାନେ ହିଡ଼ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହିଡ଼ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଇଆଡ଼େ ବି ଗାତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇ 5-6ଟା ଥିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା 5-6ଟା ଥିବେ ଏଠି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି ବହୁତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇୟରକମ୍ ଅଛି ଆମର ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି 1 2 3 ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆହୁରି ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ଗାତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଏଠି ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ 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 ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିରୋଟା ଇଆଡ଼େ ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଛି 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିବେ ସିଆଡ଼େରୁ ହାଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଇକି ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ ଦେଇକି ଏଠି ଯାଏଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାର କେତେ ବଡ଼ଟା ଥିବେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ବହୁତ ହିରୋଟା ବହୁତ ବଡ଼ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या ଭାଇ ଭଲ ଚାଲିଛି ତ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଇବ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ଟିକେ ଆମ ମୂଷା ତାଡ଼ା ଚାଲିଛି ହେଇ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି ଇଏ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଓ ଭାଇ କିସ ହେଲ ଠକିଗଲ ନା କିସ ହେଲୋ ହେଲୋ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭାଇ କିଆଡ଼େ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନା ଭାଇ ବହୁତ ଠକିଗଲେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ
ତମେ ବାସ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଜଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ମେହନତ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗାଇସ୍ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହଁ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ତ ଏଇ ପାରିବ ପାରିବ ଭାଇ ନା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଡ଼ିକି କେମିତି ଲାଗିଲା बहुत मजा ହେଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ହାଡ଼ ମାଡ଼ ତ ଏଠି କିସ ଅଛି ହାଡ଼ ଅଛି ନା ବୋଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମୋର ବହୁତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଏଇନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛି ଓ ତମେ ଏଠି ତାଡ଼ିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଏଠି ତାଡ଼ିଲ କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା ମିଠା ନା ଖଟା ଲାଗିଲା ଖଟା ଏଇଟା କିଛି ଆଚାର ନା ଆଚାର ତ ଫାଇନାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଇଏ ତାଡ଼ିଲା ତାକୁ ଖଟା ଲାଗିଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖଟା ନା ମିଠା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଏ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖିପାରିବେ ଆକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଲାଷ୍ଟରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ହଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଏ ଆମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦାନ୍ତ ତ ଗାଡ଼େ ଗଲା ତୁମର ଆଗର ଦାନ୍ତ नहीं बोला ହେଁ ମୂଷାକୁ କିନେ ଦେଉଛ देवा ହେଁ देवा ଦବା ମୂଷାକୁ ଦେଉଛ तू भी दो ତୁମେ तू भी दो ତୁ ବି ଦବ ସେଇଟା କିସ ସେଇଟା କିସ ପାଠ ତୁ ବି ଦେଇଦେ କାହାକୁ ଦେମି ମୂଷାକୁ ହେସ୍ ମୁଁ ଦେବିନି ମୋର ସିଏ ହବନି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ମୋର ବଡ଼ ହବ ଆଉ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ରାତିର ମୋର ତ କାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ତ ସେଠି ଯେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ସେଠି ତ ମାଂସ ପରା ଅଛି ମାଂସ ମୋର ମାଂସ ଅଛି ହେସ୍ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଆଉ ଆମେ କେନାକି ମିଛ କହିବା ଆମେ କିସ ହଗିଛେ ନା ନା କିସ ଫାଞ୍ଚେଇନେ ତ ଫାଇନାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଏ ଛୁଆଟା କରୁଛି ତ ଆମେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିବା କାହିଁକି ନା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଠି ମିଳିଲା ଏଇଟା ଏଇଠିରୁ ওই উনি দিতে ওড়াছিলাম তো আর ওটে বে ইয়ে मीटर पूजक में बे तीन टिया को है पूरी है को सकस टिया को सामे तिंगुल में ठीक है पता फटा को नुका में फैंटास्टिक मीठन तिंगुल में आगड़ी नते में बस हुई ने तो एना कंटिन्यू चलची हमर आउ मिलबे कि नहीं केजा एतकी मिले एठिरू मु आपन को कहतले सेठिरू एठी जाए पूरा ताड़िले बुझ पारछ ना आज सेठिरू एठी जाए तापर एठी मिले एतको दीटा मात्र आउ छुआ गुडा दुर्गा ଆପଣ କିନେ ଫୋନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆଟା ଆମ ରଞ୍ଜିତ 96 ରଞ୍ଜିତ 96 ତମେ କେନେ ଫୋନ ଛଡ଼ଉଛ
फोन के छोड़ हेलो तो आमर ये छुआटा लाज हो बुझी पारछ ना ए माने लाज हो ना ये देख ए मूसा हाँ आउ तार दीटा दांत ना हाय देखी पारे गाइस एटा मुह देखी कि तो आपन माने डर जीवे तो आ गुटे एठी बारिबो रुका नेला मत दी ये मत दे नेला मत दे उधर तो उठो उठो हो रहा था वो देखो वो देखो उठो उठो हो रहा है तो गाइस एठी गुटे अछि देखि पारिबे हां हां ओ तेरा शॉट रही है मैं छोड़ बेस तेरा गोर को मेरा हमको आधा जीवन लेकिन ओ माय गॉड ए ओ माय गॉड मरे लगा सा लगा एठी पछी भीतर भाषा कहबे बुझी पारछ ना कैमरा चलछि भाषा उठ 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 बस किछि पारो ना यार आचु के नेबे पुरा सा ओ माय गॉड काई ए पसी गला गाइस देखि बार लगा दूसरे दूसरे बॉक्सिंग 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 लगता पर छुआ माने खेलुछंती मुसार उंडियो ठोकले भाई उंडियो और रेडी होछंती गाइस बड़ा ओ माय गॉड ओ माय गॉड मु गुटे धरिछि ओ माय गॉड यार ठे जाछि खत्म गाइस राइट रेडी आरी होछंती बोधे ए छुटे ओ माय गॉड देखो तू वर्तमान आपन कोन कहबे ए लुया लुया टिपना बुझी पाछ ना आ गुटे इतना नहीं दो अरे तो नहीं तो भाई बोलो जे बुगर हे देखो गाइस ओ माय गॉड मर जाछि लोकन ओ माय गॉड देखि पारबे एटा जे बंची अछि ना आउ देखि पारबे आउ एठिकार ओ माय गॉड बंची एटा गुटे वर्तमान क्या नहीं गाइस केते गुडा हे गेला देखो आपन को कोछि सेठी बहुत गुडा मिली पारबे सेठीरु ओ माय गॉड आउरी अछि ओ माय गॉड देखो देखो गाइस केते भाउ छ पुने गाइस देखो एठी ए आउरी ओ माय गॉड आगुटे अछि गाइस ये आपण देखिए दे आर वाटर कर दे आर कोटा कुड कर दे यहां पे हाल पछे जेवड़े नहीं तो रिस्क भैया ए देखिबा गाइस केते गुडा मु कहछि आपण को सेठीरु एठी जाय कोतली मिली पारिबे सेति माई केते गुडा मिलिले आपण माने देखिबे केते गुडा मिलिले आउरी आ गुटे अछि बोधे एठी हाय छोटियाटा आउ अछंत कि नाही टिके देखिबा नहीं हाउ नांती तो आपण मान को देखौतली सेठीरु एठी जाय एते गुडा देखो गाइस देखो केते गुडा है ओ माय गॉड तो हेलो गाइस आपन को ए वीडियो केमती लागिला जे भलो लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे तो आज एठी ऐड करबा तो हमर पिला माने जाउ जंदी देखि पारिबे आ चलो आज रो एठी ऐड करबा चल जीवा किस होछि ना मूसा ओ मूसा ओ माय गॉड